बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी के साथ आप सबको हमारे रियल टॉक टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये हमारी सोसाइटी का आजकल सबसे बड़ा मसला भी बन चुका है। जी हाँ, तो हमारी आज की वीडियो है जहेज़ से मुतल्लिक। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो जहेज़ वाला मसला है आजकल इतना आम हो चुका है और लोग कैसे जहेज़ के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स भी कर देते हैं। लेकिन हमारी ये वीडियो जो है इसका मकसद सिर्फ जहेज़ को निशाना बनाना नहीं, बल्कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जहेज़ वाला मसला जो है वो शुरू कैसे हुआ है और कौन सी बातें हैं जो जहेज़ की डिमांड्स को मज़ीद फ़रोग़ देती हैं। लेकिन ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाँ जी, तो नाजरीन, आप सब जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले ही अली ज़ीशान, जो कि एक डिज़ाइनर भी हैं, उन्होंने एक फ़ैशन शो करवाया है जिसमें उन्होंने ड्रेसिंग पर फोकस करने के बजाय शो का जो थीम है वो जहेज़ पर रखा है। उन्होंने इस फैशन शो में ये दिखाया है कि एक गरीब बेचारी कम उम्र की दुल्हन जो है वो अपने कंधों पर शोहर और जहेज़ का बोझ उठाए अपने ससुराल जा रही है। इस सारे शो का मकसद यही था कि लोगों के जहनों में शऊर डाला जाए कि वो जहेज़ की डिमांड कम से कम कर दें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि अली ज़ीशान ने ये सारा फैशन शो तो इस थीम पर रख दिया, लेकिन ख़ुद वो जो ब्राइडल लहंगे बनाकर बेचते हैं उनका तकरीबन एक लहंगा 7 से 8 लाख के करीब होता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने उनके इस थीम पर जो है वो आवाज़ भी उठाई है कि ख़ुद तो वो जहेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन साथ में 7-8 लाख के लहंगे भी बेच रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 7-8 लाख का जो लहंगा है वो कोई कम रकम नहीं है और ना ही हर कोई इतनी रकम सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के जोड़े पर खर्च कर सकता है। यहाँ पर आ जाता है असल कन्फ्लिक्ट। असल में इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल लड़के वालों की जो डिमांड्स हैं बहुत बढ़ गई हैं। अब लड़की को इसके गुणों की वजह से नहीं बल्कि इसके बैंक बैलेंस की वजह से पसंद किया जाता है। और फिर लड़के वालों की ये भी ख्वाहिश होती है कि लड़की खुद तो आए लेकिन अपने साथ पूरे घर का साजो सामान भी लेकर आए। ये चीज़ हमारे मुआशरे में दिन बर दिन आम होती जा रही है, जो कि सरासर गलत है और इस्लाम भी हमें इसी तरह के किसी रस्म रिवाज की तालीम नहीं देता। असल में अब इस मामले की तरफ भी गौर फिक्र की ज़रूरत है। इस रिवाज को भी ख़त्म करना चाहिए। 10-10 लाख का एक दिन का लहंगा सरासर ज़्यादती है। लेकिन ये जो शादी का आजकल मसला पूरी सोसाइटी फेस कर रही है, ये एक तरफा मसला नहीं है बल्कि ये 2 तरफ का मसला है। और अगर लड़की वाले जहेज़ के नाम पर चीखते हैं तो लड़की वाले भी आजकल बहुत डिमांड्स करते हुए नज़र आते हैं। हर लड़की की अब ख्वाहिश है कि लड़का इकलौता हो, इसके घर वालों की तरफ से लड़के पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी ना हो और लड़के का अपना घर होना तो मस्ट है, जो कि सरासर गलत है। और रह गई बात पे की, तो हर लड़की की यही ख्वाहिश है कि उसके होने वाले शोहर की जो तनख्वाह है वो 6 डिजिट पर हो। तो बात जब यहाँ पर आती है फिर लड़की वालों और लड़के वालों में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता। हर लड़की को हर चीज़ चाहिए और हर लड़के को जहेज़ चाहिए और लड़कियाँ
عام شکل والے لڑکوں سے تو شادی کرنا پسند ہی نہیں کرتی۔ آج کل اگر سب سے کوئی مشکل کام بن گیا ہے تو وہ ہے شادی کا۔ ایک باپ ساری عمر لگا کر کماتا ہے، اپنی بچی کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے اور پھر اپنے جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے اور ساتھ ہی اپنی عمر بھر کی جمع پونجی بھی لٹا دیتا ہے، اور یہ رواج دن بر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب لوگوں نے اس چیز کو ایک سٹینڈرڈ کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب ہر کسی کے لیے یہ چیز فرض عین بن گئی ہے کہ ہم نے جہیز ایسا ڈیمانڈ کرنا ہے، جہیز میں یہ چیز لازمی ہونی چاہیے، ہمیں ایک گاڑی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب کچھ وہ لوگ اپنی سوسائٹی میں عزت بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور اس سارے معاملے میں امیر لوگ تو پھر پورا کر لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ آتا ہے غریب عوام کے لیے۔ وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں، ان بیچاروں کے لیے اپنی بچی کا شادی کا فنکشن کرنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ قرض لے لے کر اپنی بچی کا گھر بساتے ہیں۔ ان لوگوں کو صحیح پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور صرف امیر باپ کی بیٹیوں کے گھر بستے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے علی ذیشان جو ڈیزائنر ہیں، انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ جہیز کو کم سے کم کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے مہنگے دلہن کے جوڑے بھی بیچتے ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں جب دونوں طرف سے ڈیمانڈز ہوتی جاتی ہیں تو پھر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کے بغیر کنوارے ہی گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اب بیسیکلی کمپرومائز کی ہے، جو کہ آج کل کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی لڑکی اور نہ ہی لڑکا۔ تو ایسے میں کسی ایک طرف کے لوگوں کو غلط کہنا جائز نہیں ہے، غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، اور اگر لڑکی والے بھی اپنی ڈیمانڈز کم کر دیں اور صرف ایک اچھی اور شریف فیملی کی خواہش رکھیں تو الٹیمیٹلی لڑکے والے بھی شریف ہوں گے، لالچی نہیں ہوں گے، اور اس طرح دونوں طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور نکاح عام ہو جائے گا، نہ کہ روز بروز کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن افسوس ہماری سوسائٹی بہت آگے جا چکی ہے، اب لوگوں کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب رشتے جو ہیں وہ پیسوں پر تولے جاتے ہیں، اور ہم لوگ خود ہی اپنے دشمن بن چکے ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی بہت ہی سخت ضرورت ہے، ورنہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا ملک پوری طرح تباہ ہو جائے گا، اور گناہ اور بے حیائی دن بر دن عام ہوتا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں بہت اچھا لگے گا اگر اس سارے معاملے میں آپ لوگ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ شکریہ۔